Mari kita buka buku halaman 57 untuk memohon atas sila kepada saya Daud. Halaman 57. Ya, kita baca sama-sama ya. Mayang bante tisaranena saha atangga samanagatang uposatang yacama dutiyampi mayang bante tisaranena saha atangga samana gatang uposatang yacama tatiyampi mayang bante tisaranena saha atangga samana gatang uposatang yacama. Ya Mahavadami Damvadita Amabante. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanam paripurnam. Amabante panatipata Veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana
Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abrahmacharya Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Wikala bojana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Nacagita wadita wisukadasana malaganda wilepana darana mandana wibusanatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Uccasayana Mahasayana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Idan me silang Idame silang Mega Palanyanasa Magga Phalanyanasa Pacayo Pacayo Hotu Hotu. Di sarane na saha atingga sambanagadang uposatha silang damang sadugang katawa apamade na sampadita. We can start already, right? So, today, 16th of April, year 2023, in Jitawana Arama, Jitawana Vihara, 10 days Mahasi tradition, Vipassana retreat. All of our yogi here want to learn about the Buddha Dhamma. Very glad to see you and very congratulations. Want to learn the Buddha Dhamma. Exactly, Vipassana meditation is, we can say, the Buddhist meditation. Real Buddhist meditation. Huh? Because other type of meditation, before the Buddha got enlightenment, they have in this world. Until Nivasanya, Nasanya, Yarana, Atta Samapati, all are before our Buddha got enlightenment. Not yet become a Buddha, became a Buddha. They have already in this universe, in this world. After the Buddha got enlightenment, only this Vipassana meditation arise and appear in this world.
That is why what we can say, now all of our yogi want to practice this Dhamma is a real Buddhist Dhamma. We are Buddhists, that's why we want to learn the Buddha's teaching. That is very great job, very noble job. So many turn up. I heard about 40 over, right? So another group also want to come in next a few days. Then is a very great response of one to learn about the Dhamma. So we are very congratulations and very good morning. This opening ceremony, just greeting for you all. Sadhu. Hari ini tanggal 16 April tahun 2023 di Wihara Jetawana Arama. Kita sedang memasuki retret 10 hari Vipassana tradisi Mahasi. Semua yogi di sini hendak mempelajari Buddha Dharma. Saya tahu sangat senang untuk melihat Anda semua dan saya tahu mengucapkan selamat kepada Anda semua karena ingin mempelajari Buddha Dhamma. Meditasi Vipassana. Meditasi Vipassana ini boleh disebut sebagai meditasi Buddhis yang sesungguhnya. Meditasi jenis yang lain sebelum Sang Buddha mencapai pencerahan telah ada di alam semesta ini. Mereka bisa capai hingga ke alam Brahma yang tertinggi. Sebelum Sang Buddha mencapai pencerahan, sebelum beliau menjadi seorang Buddha, meditasi jenis yang lain telah ada di alam semesta ini. Tetapi hanya ketika Sang Buddha mencapai pencerahan, barulah meditasi Vipassana ini timbul dan muncul di dunia ini. Oleh sebab itu, saya sangat berbahagia melihat semua yogi hendak belajar mempraktekkan Dhamma yang sesungguhnya ini, yaitu Buddha Dhamma yang sesungguhnya. Kita semua ingin mempelajari ajaran Buddha. Ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat hebat dan mulia. Saya tahu telah mendengar ada banyak yogi yang ikut kali ini, ada 40 lebih dan beberapa hari kemudian ada juga grup yang lain ingin datang. Ini respon yang sangat baik untuk mempelajari Dhamma. Saya tahu sangat senang dan mengucapkan selamat kepada Anda semua. Juga mengucapkan selamat pagi kepada para yogi. Ini merupakan awal dari latihan kita. So we're going to start about this retreat 10 days, within 10 days, smoothly to get some knowledge, successfully to end of this retreat, to get some level of the knowledge, Vipassana knowledge. We wish you all, so make a bit of determination for Adhitthana. Buddha loke samuppanno hidaya sabba paninam. Dhammo loke samuppanno sukhaya sabba paninam. Sangho loke samuppanno punya khitang anuttaram. Edena sajja vajjena swatite hotu sabada. Buddha appears in this world to get the benefits for all, to free from suffering. Dhammo appears in this world to get the happiness for all, to free from suffering.
Sangha appears in this world as a supreme field to sow the seed of the merits. By utterance of these truths, may all of our yogi and all seeing unseen beings be free from suffering and danger, and as soon as possible, understanding of the Dhamma, and to free from all the suffering of samsara. Sadhu, sadhu, sadhu. Retreat hendak dimulai 10 hari retreat ini. Jadi selama 10 hari saya berharap retreat ini menjalan dengan mulus dan anda bisa memperoleh pengetahuan dan dengan berhasil mengakhiri retreat ini, sehingga beliau berharap membuat sebuah harapan untuk anda semua. Tadi parita yang beliau lafalkan itu artinya Sang Buddha muncul di dunia ini sebagai manfaat bagi anda semua, bagi semua makhluk agar terbebas dari semua penderitaan. Kemudian Dhamma muncul di dunia ini untuk memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk agar terbebas dari penderitaan. Kemudian Sangha muncul di dunia ini sebagai ladang yang paling subur untuk menanam benih kebajikan. Melalui ucapan kebenaran ini, semoga semua yogi dan semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dapat terbebas dari penderitaan, dari segala bahaya, dan memahami Dhamma, sehingga anda semua bisa secepat mungkin untuk terbebas dari semua penderitaan dari samsara. Sadhu, sadhu, sadhu. Really, the Buddha appeared in this world to get the benefits and to free from all suffering, right? As you know, our Buddha is not normal person. Like a king, as a prince, as you know, the king Sudarsana always take care of his son. Don't worry about to renounce for his son. Give a lot of sensual pleasure things in the palace. In the book, what they say, personal attendants about 40,000. All are beautiful ladies. Why? The father, the King Sudarsana, scared of his son to be renounced. When he was born, as you know, all the predictor, astrologer, they predict two ways. One is monarch and one is the Buddha. Right? So the father in worldly sights, every father wants their son to be a monarch of the universe. Don't want to become a pota and wear the robe one, right? That is every worldly sight by thinking. That is why he gives a lot of sensual pleasure things in the palace. Don't want to go out. At the end, as you know, 16 years old get married. After 13 years, 29 years old, what he saw is old age suffering, sickness suffering, death suffering. Go out to the garden, the Dewa show, right? This is at the end, saw the monk. There's 4 kinds of nimitta, maha nimitta.
Have you heard about that? That is very common in our Buddhist history. So, after saw this kind of nimitta in his life, previous time, never sing about that. All in the palace, very young, very beautiful, like that one. So, first time you saw very old and very weak, the old person, sick person, pass away. Never sing of pass away. Then idea, don't think of a person who passed away one. So just shock. Personal attendants also reports, oh, Prince, you also one day can become like that. Then our Buddha, that time is not yet the Buddha, like Bodhisattva we can say that, right? Thinking of how can I free from this side of suffering, looking for the way how to free from old age suffering, sickness suffering, death suffering. Then only saw the monk, the person who renounced. That is what our Buddha is 29 years old already, right? Then the parami aroused all these suffering. How to get the liberation of from these suffering? Looking for the way. As you know, how long have to looking for such? 6 years, right? 6 years in the forest, go the wrong way. Yes, get after starting time is until to the Atta Samapatti, learn from Uddaka and Ramaputta, right? Alara and Uddaka Ramaputta, he learned Atta Samapatti, finished already. Cannot find until reach to get the liberation. Then this way is not the way what I found, what I looking for. Then he go on his way. In this worldly Rupa Samapatti, Arupa Samapatti, under this Buddha got teacher. Really go to this Vipassana and Visuddhi and Megha and Phala, Lokuttara sites. Buddha don't have the teacher. He himself, that is why our Buddha is they call Samma Sambuddha. The meaning of Samma Sambuddha means he himself in his own experience. Samma means a very clear. Sam means he himself. Buddha means knowing, understanding, enlightening of he himself after he get only preached this side of Dhamma. 35 years old, right? Our Buddha became a Buddha 35 years old. 45 years preaching of to get the way how to free from this suffering individually according to their ijjhasaya. Ijjhasaya means according to their perfection, according to the parami, the whole life. As a Buddhahood, about 45 years, give the information to us, to the beings. Being means is seeing or unseen or Deva or Brahma also. Give this information.
then only 80 years old, Parinibbana. That is a story of our Buddhist. 35 years old after the Buddha get enlightenment. 6 years Buddha strive this to get. The first sermon, as you know, Dhammacakka Pavattana Sutta, right? This Dhammacakka Pavattana Sutta is the first Dhamma talk, we can say. The first sermon in our Buddha give to who? Not many people, you know. Here we have about 40 over. That time is a human only 5. After end of this Dhammacakka Pavattana Sutta, who become the Sotapanna? Kondenya become the Sotapanna, right? How fast? As you know, Dhammacakka Pavattana Sutta in Pali, how long need to recite? About half an hour can finish one when we reciting time. Have you ever recite, right? So, after half an hour listening of this correct way and contemplating of this mind and body, straight away the mind come and go, arise and pass away, all these three characteristics. Very clear the vipassana knowledge, up, improve. Within half an hour reach to the Sotapanna. How great. Why the Buddha had to go about 6 years? His disciple only half an hour can reach. We need to think also, why become like that? His disciple is more clever than the Buddha. No. When the Buddha searching of these truths, no way. Have to search. He himself need to get Buddha. So Bhagava Bodhaya Dhammandeseti. Buddha, our Buddha. This Buddha, he himself, he already understanding, knowing, reaching, got experience, very clear. Then only give the disciple the way how to go. That is why the disciple very easy to reach. We must understand real way how to go, real path how to go. That is very important. Don't think so much, not necessary or analyzing. Just stay at the present, listening that Dhammacakka Pavattana Sutta, what the Buddha saying, contemplating on this Eightfold Noble Path and Four Noble Truths. Dhammacakka Pavattana Sutta, you all read about the meaning, right? Dhammacakka Pavattana Sutta is in detail of Eightfold Noble Path and Four Noble Truths only, explanation of this. Then contemplate of they themselves. Very easy to reach to the destination. After the next day, Wappa. The next day, Padya. The next day, Mahanama. The next day, Asaji. 5 ascetics. Within 5 days, finished already. All the Sotapanna is the person who interested in the Buddhism. We must know our Buddha, how he coming, how he's teaching. Don't think so much. Then only on the 6th day, preaching of the Anatta Lakkhana Sutta. That is, after this end of Anatta Lakkhana Sutta, all these 5 ascetics become
Pancavagiya bhikkhu become Arahant. How long they need to practice? Only 6 days, become Arahant. How great their parami, you see? We also now want to go not only 6 days, about 10 days, right? Really putting effort, don't think so much. Our duty, we are disciple of the Buddha, the son of the Buddha. We will show our best how the fastest way to reach to this final goal of liberation. We are not hoping to reach to the Arahant yet nowadays. Very difficult to reach the Arahant because Arahant need to clear off all the defilement. We put beside possibility and nowadays. What is what we are doing? We must know clearly. In this very life, we must have the correct understanding and right view that is clear of Miccha Ditthi and our doubts, statistical doubts. Then this is our final goal. After Miccha Ditthi and Vicikiccha clear off in your life, that is our final goal, reach to the Sotapanna. As you know, here many people they learn about the Buddha's teaching in the book. What the book say? What the book means is what the Buddha saying. Miccha Ditthi and Vicikiccha, these two clear off in your life, in your mind, in your wisdom, in your knowledge, in your experience, can reach to the Sotapanna. That is, all this Kondinya only half an hour can reach one. Our target, not only half an hour, we not hope half an hour to reach. We want to get about within 10 days. As long as we clear off our wrong view and doubts. Doubt means there's a no doubt can reach to this, our targets. Must have confidence. If you don't have confidence, no need to practice, can go back. We must have strong confidence. Yes, I believe this Buddha, this Dhamma, this Sangha. So this way of practice, Vipassana, real Buddhist practice, in this 10 days, I would like to request all of our yogi, please don't think so much. Please don't talk so much. Please stay at the present as real as they are, what is going on in our mind and body, how they are function. Very important this part. That is called our life. Our life is this mind and this body functioning, we get life. This mind not really function together with this body, we mati sudah. We already died. Understand what I mean? So now we are not yet died. We are still alive. Our life is how it is going on as real as they are. We must research. Scientists research outside world, all the based on all the concept, and our Buddhist, our yogi, research
inside war, internal war, at this present of the moment, within 10 days. Please don't imagination and thinking and a lot. Only we have to think inside. That is why we give the in detail instruction to you all later. That is why briefly I will give the instruction. After that, I will let you listen how to maintain of our mind at the present movement and to see as real as they are our most late Venerable Sayadaw, Mahasi Sayadaw, give to the new yogi instruction. Original Mahasi Sayadaw instruction I brought here, then I let you listen all how to maintain our mind at the present of the moment. Mahasi Sayadaw, of course, talking in Burmese language. After that, we translate about more than 20 over languages. That is, I have the Bahasa Indonesia also to get clear how to go in this way and how to practice until reach to our final goal. Ya, jadi di dunia ini Sang Buddha Buddha muncul di dunia ini sebagai manfaat bagi semua makhluk agar terbebas dari penderitaan. Seperti yang Anda semua ketahui, Sang Buddha bukanlah seorang orang yang biasa. Sebagai seorang pangeran, sebagai putra dari Raja Suddhodana, Raja selalu merawat Sang Buddha. Beliau sangat khawatir bahwa putranya akan meninggalkan keduniawian, sehingga Raja Suddhodana selalu memberikan banyak sekali kenikmatan sensual dan banyak sekali tempat untuk menikmati kenikmatan sensual di dalam istana. Beliau juga memiliki asisten pribadi sebanyak 40,000 orang. Semua merupakan wanita cantik. Mengapa demikian? Karena sang ayah Raja Suddhodana sangat takut putra beliau akan meninggalkan keduniawian. Pada saat pangeran dilahirkan, banyak peramal yang memprediksi ada dua jalan bagi beliau. Yang pertama yaitu menjadi raja dunia, kemudian yang kedua yaitu menjadi seorang Buddha. Sebagai seorang ayah di sisi duniawi, mereka menginginkan putra mereka untuk menjadi seorang raja dunia. Tidak ingin putra mereka menjadi seorang botak dan memakai jubah. Ini merupakan pemikiran rata-rata semua orang duniawi. Oleh sebab itu, beliau memberikan banyak sekali kenikmatan sensual di dalam istana supaya beliau tidak keluar. Pada usia 16 tahun, sang pangeran menikah, dan pada usia 29 tahun beliau melihat penderitaan dari usia tua, penderitaan dari sakit dan penderitaan dari kematian. Pada saat beliau berjalan-jalan di taman, ini merupakan apa yang ditunjukkan oleh para dewa. Kemudian pada akhirnya beliau melihat seorang biku. Keempat maha nimitta ini yang dilihat oleh Sang Buddha. Seharusnya para yogi semua di sini telah pernah membacanya. Ini merupakan hal yang cerita yang sangat biasa di kalangan Buddhis. Setelah
beliau melihat nimitta ini, beliau sangat terkejut karena sebelum ini di dalam istana semua orang merupakan orang yang sangat muda dan sangat cantik. Beliau tidak pernah melihat kondisi seperti itu. Itu merupakan pertama kalinya beliau melihat orang tua, orang yang sangat lemah, sakit, dan orang yang meninggal. Beliau belum pernah melihat orang yang meninggal, sehingga sama sekali tidak memiliki ide seperti demikian. Beliau sangat terkejut. Kemudian beliau bertanya kepada asistennya, dan asisten beliau berkata bahwa sang pangeran juga suatu saat akan menjadi seperti itu. Pada saat itu beliau masih belum menjadi seorang Buddha, masih merupakan seorang bodhisattva. Kemudian beliau berpikir, bagaimana caranya bagi saya agar bisa terbebas dari penderitaan ini. Beliau ingin mencari cara untuk terbebas dari penderitaan menjadi tua, sakit, dan meninggal. Pada akhirnya beliau melihat seorang biku. Pada saat itu sang Buddha berusia 29 tahun. Kemudian di saat itu parami beliau timbul dan beliau mencari cara untuk mencapai pencerahan. Kita semua seharusnya sudah mengetahui berapa lama beliau melakukan praktek beliau. Selama 6 tahun beliau berlatih di dalam hutan. Beliau mengikuti jalan yang salah. Pada awal sebelum beliau berlatih keras, beliau sempat berlatih hingga mencapai Atta Samapatti. Seperti yang kita semua juga ketahui, beliau belajar dari Alara dan Udaka Ramaputta. Tetapi pada saat itu, meskipun mencapai Atta Samapatti, beliau tidak bisa menemukan cara untuk mencapai pembebasan. Sehingga beliau mengetahui bahwa ini bukanlah jalan yang beliau cari. Kemudian beliau pergi untuk mencari jalannya sendiri. Di dunia ini, untuk mencapai rupa dan arupa samapati, beliau memiliki seorang guru. Tetapi di saat beliau benar-benar mempraktekkan vipassana dan wisudi dan magga dan phala atau lokuttara dhamma ini, sang Buddha tidak memiliki seorang guru. Beliau sendirilah yang menemukan caranya. Oleh sebab itulah beliau disebut sebagai Sama Sambuddha, yaitu beliau sendiri melalui pengalaman sendiri sangat jelas dan mengetahui, memahami dan mencapai pencerahan. Pada saat beliau menjadi seorang Buddha, beliau hanya berusia 35 tahun. Kemudian selama 45 tahun beliau membabarkan ajaran beliau untuk membabarkan cara dan jalan agar terbebas dari penderitaan. Beliau membabarkan dharma kepada berbagai orang dengan kondisi atau parami yang berbeda-beda. Beliau memberikan informasi kepada kami, para makhluk. Para makhluk di sini termasuk makhluk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, termasuk para dewa dan Brahma. Kemudian pada saat beliau berusia 80 tahun, beliau mencapai parinibbana. Kita semua telah mengetahui bahwa ceramah atau ceramah beliau yang pertama yaitu Dhammacakkappavattana Sutta. Sutta ini merupakan ceramah Dhamma yang pertama yang beliau berikan kepada hanya 5 orang manusia saja. Saya ada berkata kita di sini ada 40 lebih orang. Pada saat sutta ini berakhir, yang mulia Kondanya menjadi seorang Sotapanna. Betapa cepatnya yang mulia Kondanya mencapai Sotapanna. Seperti yang Anda ketahui, sutta ini di dalam bahasa Pali, jika Anda melafalinya hanya setengah jam saja. Oleh sebab itu, hanya dengan mendengarkan ceramah Dhamma ini dalam setengah jam saja, yang mulia Kondanya bisa merenungi batin dan jasmani, bisa melihat dengan jelas bagaimana batin dan jasmani ini timbul dan tenggelam, datang dan pergi, sehingga pengetahuan vipassana beliau
menjadi semakin meningkat dan meningkat, dan pada selama setengah jam saja beliau mencapai Sotapanna. Lalu mengapa Sang Buddha harus berlatih selama 6 tahun, tetapi murid beliau hanya perlu setengah jam saja? Kita sendiri juga harus mempertanyakan hal ini. Mengapa? Karena Sang Buddha sendiri yang harus mencari kebenaran sendiri. Beliau perlu mendapatkan Buddha sendiri melalui pemahaman sendiri, mengetahui dan mencapai melalui pengetahuan sendiri, dengan sangat jelas mengetahuinya sehingga bisa mengajarkan kepada muridnya jalan yang tepat. Oleh sebab itu muridnya bisa dengan sangat mudah mencapai kondisi seperti itu. Kita semua harus memahami, harus mengerti jalan yang benar untuk bagaimana kita melaluinya, bagaimana kita jalan. Ini sangatlah penting. Sayadaw menghimbau para yogi, janganlah terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak analisa. Tetaplah berada pada saat ini. Di saat zaman itu, pada saat mendengarkan Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta. Itu di dalam sutta disebutkan mengenai perenungan tentang jalan mulia berluas 8 dan 4 kebenaran mulia. Anda semua pernah membaca artinya. Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta ini, isinya merupakan detail dari jalan mulia berluas 8 dan 4 kebenaran mulia. Kita harus bisa merenungi semua ini. Bagi para pertapa itu sangat mudah untuk mencapai pencerahan. Seperti kita ketahui, hari berikut dari pembabaran itu yang mulia Wapa mencapai Sotapanna, kemudian hari berikutnya yang mulia Badiya, dan hari berikutnya yang mulia Mahanama, dan kemudian hari terakhir, hari kelima yang mulia Asaji menjadi seorang Sotapanna. Kelima pertapa ini atau Pancawagya mencapai Sotapanna dalam waktu 5 hari. Seseorang yang tertarik terhadap ajaran Buddha haruslah mengetahui bagaimana Sang Buddha mengajar. Maka pada hari ke-6, Sang Buddha membabarkan Anatta Lakkhana Sutta, dan pada akhir khotbah, kelima pertapa ini menjadi arahat. Sekarang kita ketahui berapa lama mereka perlu berlatih untuk mencapai arahat. Hanya 6 hari saja. Betapa besarnya parami mereka. Saat ini kita memiliki 10 hari. Kita harus benar-benar memasuki usaha, jangan banyak berpikir. Sayadaw mengatakan tugas beliau sebagai siswa Sang Buddha yaitu menunjukkan cara yang tercepat bagi Anda untuk mencapai tujuan akhir dari pembebasan. Kita tidak berharap untuk mencapai tataran arahat sekarang ini, karena saat ini mungkin agak sulit. Untuk mencapai tataran arahat, kita harus menyingkirkan atau memusnahkan semua kekotoran batin. Kita harus memikirkan apa yang mungkin bagi kita saat ini untuk kita capai. Kita harus mengetahuinya dengan sangat jelas apapun yang kita lakukan di kehidupan ini. Kita harus memiliki pemahaman yang benar dan pandangan yang benar untuk menyingkirkan micca-ditti dan wicikicca atau pandangan salah dan keraguan-raguan. Inilah tujuan akhir kita. Setelah micca-ditti dan wicikicca bisa disingkirkan di kehidupan kita, maka pada saat itu kita bisa mencapai Sotapanna. Di sini kita mempelajari ajaran Buddha. Di dalam buku disebutkan bahwa micca-ditti atau pandangan salah dan wicikicca atau keraguan-raguan jika bisa disingkirkan atau bebas dari kehidupan kita, maka batin kita, kebijaksanaan kita dan melalui pengalaman kita sendiri, maka saat itu kita disebut telah mencapai Sotapanna. Yang mulia Kondanya hanya perlu setengah jam saja untuk mencapai Sotapanna. Tujuan kita tentu
tidak dalam setengah jam, tetapi selama 10 hari ini. Sejauh kita bisa menyingkirkan pandangan salah dan keraguan-raguan kita, maka kita bisa mencapainya. Kita harus memiliki kepercayaan diri. Apabila Anda ragu-ragu, maka lebih baik Anda kembali saja. Kita harus memiliki kepercayaan diri dan keyakinan yang sangat kuat. Kita percaya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita percaya bahwa dengan praktek Buddha yang sesungguhnya ini, dalam 10 hari kita bisa. Yang mulia Sayadaw memohon para yogi, janganlah berpikir terlalu banyak. Jangan terlalu banyak berbicara. Berdiam pada saat ini dan melihat senyata dan sebagaimana adanya apapun yang sedang terjadi dengan batin dan jasmani kita. Bagaimana mereka bekerja, inilah yang disebut sebagai kehidupan kita. Kehidupan kita sesungguhnya yaitu bagaimana batin dan jasmani ini bekerja. Di saat batin dan jasmani kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa hidup, kita memperoleh kehidupan. Apabila batin tidak lagi berjalan dengan jasmani, maka saat itu kita boleh dikatakan telah meninggal. Saat ini kita masih hidup. Di kehidupan kita ini bagaimana kita menjalaninya? Kita harus menyelidiki mereka, kita harus melihat mereka senyata dan sebagaimana mereka adanya. Para ilmuwan menyelidiki dunia luar berdasarkan konsep, tetapi para yogi Buddhis kita menyelidiki dunia internal. Sekarang selama 10 hari, tolong jangan berimajinasi, jangan berpikir terlalu banyak. Teruslah mengamati dalam. Sayadaw memberikan instruksi secara detail kepada Anda dan akan setelah itu akan membiarkan para yogi untuk mendengar bagaimana mempertahankan batin pada saat ini untuk melihat senyata dan sebagaimana mereka adanya. Beliau akan memutar tip dari Yang Mulia Mahasi Sayadaw. Yang Mulia Mahasi Sayadaw memberikan instruksi kepada yogi yang baru bagaimana cara mengamati batin dan jasmani. Sayadaw akan memutar di sini agar semua yogi bisa mendengarkan. Instruksi ini telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 25 bahasa dan juga ada yang bahasa Indonesia, sehingga Anda bisa dengan jelas mengetahui bagaimana cara untuk berjalan di jalan ini dan berlatih hingga Anda mencapai tujuan akhir. Yeah. Real Buddha's teaching is, as you know, very simple: sila, samadhi, dan panya. That is the sikha. Sikha means have to practice. Sila, now we take the 8 precepts. Maybe yesterday you may break your precept, put besides. That is why we encourage stay at the present. Just we renew already, our precept is guarantee. Nobody yet broken our precept, right? Visuddhi. Sila Visuddhi is we are very clear, must have confidence. We must know what we are doing. Don't make by restless and by not sure way is we don't go. We must know what we are doing. We can make sure. So our sila pure to get the samadhi. To get the samadhi. Samadhi means one point and a soft object. You have to putting the effort and
mindfulness plus together, then become a samadhi will build up. That is theory. Efforts, mindfully, we are going on the Mahasatipatthana Sutta, based on Mahasatipatthana Sutta. Sati means mindfulness. This mindfulness is continuously to get this mindfulness without efforts. No way you can build up. That is why don't think, don't analyze, don't criticize. Stay at the present, putting efforts. Follow the object, what is going on in our mind and body continuously. Then your concentration, samadhi will be built up. You're thinking here, thinking there, gazing here, gazing there, analyzing this, analyzing that. Sorry to see that at the present, we have only one mind. You cannot read two books. Really want to understand, we have to fully attention we need. That is called mindfulness. Reach to the appamada. Appamada means never forget. We usually forget. Not to forget, putting continuously efforts. Which object we have to take? Based on Mahasatipatthana Sutta, Kaya Nupassana Satipatthana, we put on the object on our body. Kaya means body. Very clear, you can read in the book also. That is what our late Mahasi Sayadaw give direct object is on the body movement. Body movement is your abdomen. When you breathe in, your abdomen move. When you breathe out, your abdomen is full. That's on the body. Kaya means is nobody can reject is nobody. This body is kaya. Right? This on the kaya, the movement. Movement is we have body sensitivity and the object air go in. Our abdomen is pushed up. That is what we give. Sense is we are not seeing by eye, we seeing by mind. Seeing by mind means is feel it, or it is rising, or it is falling, it is rising, it is falling. Please pay fully attention to there. You can build up your concentration. Your mind, tak bisa kakelisa. Never restless already. Your mind, terus means continuously on the object. Then you get satisfaction on your samadhi. Samadhi means concentration. This concentrate on this object 1-2 days continuously within sitting hour. 1 hour you sitting, right? Schedule. You have the schedule, right? Within 1 hour, how long your mind you can maintain in the main object? That is on our rising and falling of the movement of our body. The object, the obvious object in the book, in the Visuddhimagga, they say the person who wants to practice this Vipassana meditation, the easy way is have to observe this Mahabhuta. Mahabhuta means 4 elements. This within 4 elements is this wind element is the obvious. Without breathing, we human cannot stand anymore. You have to breathe. After breathe, this movement is very obvious for us. Then you follow. Object and mind. Object and mind. It is body sensitivity and touching object by
air, by wind. Then we take the object continuously. Your mind don't go here and there, stay on the object. The longer you can build up, the stronger concentration. The stronger you can build up the concentration, the clearer you can see the object. The clearer you can see the object, the more you can understand. That understanding is right understanding. You're not understanding wrong. Because in your own experience, at the present, you see here, red is red, black is black, white is white. That is at the present, you can see, you can know, you can understand in your own experience. That is what the Buddha Dhamma. Buddha say, my Dhamma is Ehipassika, Sandetika, Akalika. Understand this meaning, right? Always we are Swakato, Bhagavata Dhammo, Sandetiko, Akaliko, Ehipassiko, Opanayiko. Can put inside. That is what the Dhamma. Dhamma is we can get in our own experience. Very important. That is why without concentration, no way. Not talking about the samatha. We are not going on the samatha yanika vipassana. Duta is two duta. Gandha dura, vipassana dura. In our duty of the Buddha Sasana. Gandha dura means is you do priyati. Try the learning and teaching. Vipassana dura means is you know as real as our life, as reality of life. That is Gandha dura, and Vipassana dura means to the duty of in Sasana. All the Buddhist Sawaka. Buddha Sawaka means disciple of the Buddha. Our duty. That is why I encourage you all. This is main object, number one. If you sit long time, the sitting time. When sitting time, main object is movement of our abdomen. You pay fee it. Give the labor. If don't give the labor, you may forget. You cannot get continuously. If you forgot already, your mind thinking here, thinking there, you may get a kagalisa. You restless. That is why continuously to get, you have to knock the object. Knock the object means give the labor. 10 minutes, you get 10 minutes, your mind is pure. Half an hour, you can get half an hour, your mind is pure. Pure means Visuddhi. Visuddhi, without Visuddhi, you cannot get Vimukti. Without purification, no way to get the liberation. That is why we need to get the Visuddhi. Sila Visuddhi or Varanti. Chitta Visuddhi is our mind need to get the purification. Then continuously don't coming in this lopa, dosa, moha. Kokoran batin. This don't come in the defilement. Defilement is if you like it, you get loba. If you don't like, you get dosa. If you don't know, you get the moha. Diluted mind. That is why don't think anything. Stay at the present, knowing clear. If you know clear on there, no moha, no loba, no dosa. That is pure at the present. One moment by moment, moment by moment. We want to practice is this momentary concentration. That's a Khanika Samadhi in Bali. So this momentary concentration, we collect. One moment, one moment, one moment, one moment. The whole day continuously. How long we want to practice? 10 days. Within this 10 days, very short, the 10 days is, people practice a few years, 6 years, 7 years, more than 20 years. Some people, they say, we are only 10 days. Continuously
putting effort. Noble job, noble work is you simply no way to reach the destination. We have to fully effort, fully confident, also confident the Buddha, Dhamma, Sangha. You have to confident of yourself also. Self-confidence also very important. If don't have self-confidence, you cannot progress. We must trust our own experience. That is very important. What we are doing, don't make blur and maybe. We don't want. We want, make sure, oh, it is like that. We can make sure. We are not seeing other people. We seeing ourselves, right? We seeing ourselves. We know ourselves. We understand ourselves in our own experience. Why we cannot make sure? If you cannot make sure, your mind a lot of doubts. That skeptical doubt cannot clear one. We can make sure in ourselves, your doubt will slowly clear. This doubt totally clear already, this mind and body, how they are working, their function. If you know in your life, you cannot find where I am. This mind and body only, their function. What the Buddha mentioned, this anattavara. There is no soul, no I, no inner core. Difficult to understand if you don't stay at the present. You're looking about past life, about 40 eons of life. You cannot see at the present. You see future and past. Maybe how many those during the Buddha's time? 40 kappa means 40 world cycle. Future and past they can see. They cannot see at the present of this mind and body. They cannot get liberation. That is Alara and Uddaka. They can see about 40 kappa in front and at the back, future and past. Then reborn in the Arupa, rain. Don't have the ear, cannot listen to the Dhamma talk. Until now is stuck there. What the Buddha say, Mahajaniya. It is a loss, great losing, some sort of. That is why, to summarize, nearly 1 hour already, my talk. Main object in sitting is our abdomen moving. If you sit long time, you may get sensation, maybe unpleasant sensation, pain or numb or whatever we get. That is, we need to note secondary. That's our own feeling under the Vedana Nupassana. Understand? We go on basis Mahasatipatthana Sutta. Then after that, this pain, whatever unpleasant sensation, please don't hate of it. Understand? Sometimes with very peace and calm and tranquility, you get happiness. Don't like it. Just now I mentioned, if you like, got greed. If you hate it, got hatred. If you don't know, got delusion. Lobha, dosa, moha. Play with our life. Be careful. That is our enemies. No whistle deed, no remote deed, no purification of defilement, no liberation. That is why we must very carefully pain, secondary object. The third one, you need to be mindfully, carefully of your thinking. When thinking time is our mind not on this object already,
not on our mind and body object already. Our object is really want to study what? We want to study about this mind and this body, how they are function. Right? If you're thinking about your friend, something difficult already, you cannot get here already. You only got one mind. You don't have two minds. Continuously here, you can get the object. This is why thinking coming in, we cannot stop lah. We must know. If you know, we can catch, come back. If you cannot catch, come back, you have to note thinking. Thinking a few times, you pay attention, your mind, that thinking mind will be disappear. That is called Cittanupassana. Included in Cittanupassana. So whatever we see, we hear, we smell, we taste, we touch, we think, we must know. That is our life. Our life is seeing, hearing, smelling, tasting, touching. That's all. Nothing other than that. That is what we need to study at the present of the moment, continuously. Don't get blur and slop and torpor. Don't take over our mind. Concludes. Main object is our rising and falling of the abdomen. Secondary object is our sensasi. Please pay attention. This is important. The third one is pikiran, thinking. Thinking also, when coming in, langsung harus tahu. Immediately need to know. Another one is the object blur. The object blur is moha take over our mind, slop and torpor take over our mind. Our object is not clear. If our object is not clear, it's your word is a ngambang. Flow to the object, that is also useless. We must be careful. Four things need to be careful on the sitting time. Walking time is we have to follow our leg. Left is left, right is right. Lifting, pushing, dropping. Lifting, pushing, dropping. We follow our action. Every step, please don't miss. When they miss, must back. When they miss, must back. We forget because we are used to go very fast. Please do slowly. When you do slow, the slower, the easier you can catch. Then you can make your concentration easy to build up. When the concentration build up, you can see very clear. Then you can get concentration build up already. The clearer object, the more we can understand, the nearer to our final goal. Understand? I hope it's clear. If my English is not clear, the Sealio will be help you to get clear of this that. After that, our Mahasi Sayadaw, how to note in detail, not to forget every movement. We can let you listen about the original instruction for new yogi. Okay? So I want to conclude off my Dhamma talk. Wish you all, may you all be able to manage this 10 days of time, very valuable time, to reach some level of the knowledge of Vipassana, can use for our whole life practice until last minute of this life. We prepare for our peacefully to go in this samsara. Sadhu. Sadhu. Sadhu.
Seperti yang kita semua ketahui, ajaran Sang Buddha sangatlah sederhana. Ia terdiri dari sila, samadhi dan panya atau tisikha. Tisikha di sini artinya bagaimana cara untuk berlatih. Bagian sila, kita semua telah mengambil 8 sila. Mungkin saja kemarin ada yang melanggar sila, tetapi Anda tinggalkan saja, jangan berpikir tentang kemarin. Beradalah pada saat ini. Saat ini kita telah memperbarui sila kita, sehingga masih belum ada yang melanggar sila. Di sini ini merupakan sila Wisudi, dan di sila Wisudi ini kita sangatlah murni. Kemudian kita juga harus mengetahui apapun yang kita sedang lakukan. Janganlah gelisah. Jangan ragu-ragu. Kita harus memastikan apapun yang sedang kita lakukan. Ketika sila menjadi murni, maka kita bisa memperoleh samadhi atau kemanunggalan objek. Kita harus meletakkan usaha dan perhatian penuh. Di saat usaha dan perhatian penuh ini terbangun, maka kita akan memperoleh samadhi atau konsentrasi. Kemudian dengan berusaha dan dengan penuh perhatian berdasarkan Mahasatipatthana Sutta. Kita saat ini praktek berdasarkan Mahasatipatthana Sutta. Sati di sini artinya penuh perhatian. Jika Anda tidak memiliki perhatian penuh dan tanpa usaha, maka tidak ada cara bagi Anda untuk maju. Oleh sebab itu, janganlah terlalu banyak berpikir, jangan menganalisa, jangan mengkritik dan sebagainya. Tetap berada pada saat ini, letakkan usaha Anda mengikuti objek sebisa Anda. Anda harus terus mengamati apapun yang sedang terjadi dengan batin dan jasmani Anda terus-menerus hingga pada saat itu Anda bisa mencapai konsentrasi atau samadhi. Jika Anda berpikir, menganalisa, melihat ke sana kemari, maka Anda tidak bisa melihat dengan jelas. Karena kita hanya memiliki satu batin saja, kita tidak bisa membaca 2 buku sekaligus. Oleh sebab itu kita harus meletakkan perhatian penuh di objek kita untuk mencapai appamada. Appamada artinya tidak akan lupa. Karena kita terbiasa lupa, kita harus mengetahui objek apa untuk diambil. Berdasarkan Mahasatipatthana Sutta, maka objek yang pertama itu yaitu Kaya Nupassana Satipatthana. Perhatian penuh pada tubuh atau pada jasmani. Kita juga bisa membaca tentang ini di dalam buku. Yang Mulia Mahasi Sayadaw memberikan instruksi tentang objek di dalam tubuh ini, mengambil objek gerakan di dalam tubuh. Di saat kita bernafas masuk, maka perut kita mengembang, dan di saat kita bernafas keluar, perut kita mengempis. Objek gerakan perut inilah yang kita ambil sebagai objek tubuh. Kita memiliki sensitivitas tubuh, sehingga di saat sensitivitas tubuh ini menyentuh dengan udara yang masuk, maka udara ini akan mendorong perut kita naik ke atas. Kita mengamati gerakan tubuh ini melalui batin kita, bukan melalui mata kita. Ya, kita bisa merasakannya di saat perut kita mengembang, dan di saat ia mengempis juga kita bisa mengetahuinya. Kita harus meletakkan perhatian penuh di objek ini untuk mengamati gerakan ini. Barulah Anda bisa membangun konsentrasi Anda. Kemudian batin tidak ada kegelisahan. Batin terus-menerus berada pada objek. Pada saat itu Anda bisa memperoleh kepuasan terhadap samadhi Anda atau konsentrasi Anda. Dalam 1 atau 2 hari, jika Anda bisa terus-menerus melakukan hal ini dalam waktu 1 jam duduk, Anda semua telah memiliki telah mengetahui schedule yang ditempel di depannya.
Jadi selama 1 jam duduk, berapa lama Anda bisa mempertahankan objek, yaitu objek dari kembang dan kempis perut, atau gerakan di dalam tubuh, ataupun objek yang ketara. Di dalam Wisuddhimagga disebut bahwa cara yang paling gampang untuk mengamati maha buta atau 4 unsur ini yaitu unsur udara atau unsur angin. Karena unsur angin merupakan objek yang paling ketara. Tanpa bernafas, manusia tidak bisa bertahan. Kita semua harus bernafas. Ketika kita bernafas, maka gerakan ini sangatlah ketara. Kita harus bisa mengamati dengan jelas bagaimana batin kita mengamat dan objek ini bekerja. Semakin lama batin Anda bisa berada pada objek, maka semakin kuat pula konsentrasi Anda bisa terbangun. Jika konsentrasi Anda bisa terbangun semakin kuat, maka semakin jelas pula Anda bisa melihat objek. Pemahaman atau pengertian yang semakin dalam ini merupakan pengertian yang benar, bukanlah pengertian yang salah. Karena melalui pengalaman Anda sendiri pada saat ini, Anda bisa melihat sekarang. Jika Anda melihat merah atau putih, Anda tahu saat ini. Anda melihat melalui pengalaman Anda sendiri. Anda mengetahuinya dan Anda mengerti semuanya. Sang Buddha mengatakan sandittika akalika ehipasika opanayika. Dhamma ini Anda harus mengalaminya sendiri, melalui pengalaman sendiri Anda mengetahuinya. Tanpa adanya konsentrasi, maka tidak mungkin bagi Anda untuk bisa memahami ini. Kita di sini tidak mengikuti jalan samatha yanika. Kita mengikuti vipassana. Vipassana dura di sini artinya mengetahui dengan jelas, senyata dan sebagaimana mereka adanya tentang kehidupan kita. Dura di sini artinya tugas kita di dalam sasana. Oleh sebab itu, Sayadaw sangat menganjurkan para yogi untuk berusaha mempraktekkan ini. Dan Sayadaw akan menjelaskan lagi mengulang kembali objek utama kita. Objek yang pertama atau objek utama kita yaitu gerakan dari perut kita, kembung atau kempis dari perut. Anda harus memberinya label atau mencatatnya. Jika Anda tidak, maka Anda akan lupa. Jika Anda lupa, maka batin cenderung suka berpikir, dan ketika banyak pikiran timbul, maka Anda menjadi gelisah. Anda harus bisa mengetahui dan menangkap objek. 10 menit Anda bisa berada pada objek, maka 10 menit itu pula batin Anda murni. Setengah jam Anda bisa berada pada objek, maka setengah jam pula batin Anda murni. Pemurnian di sini yaitu wisuddhi. Tanpa adanya wisuddhi atau pemurnian, maka tidak mungkin ada pembebasan atau vimutti. Sila wisuddhi di sini kita sudah garansi ada karena kita semua mengambil sila. Kemudian citta wisuddhi yaitu batin yang sedang menjalani pemurnian. Batin harus memperoleh pemurnian terus-menerus agar supaya tidak ada loba, dosa dan moha yang timbul. Kekotoran batin ini selalu mengganggu kehidupan kita. Jika kita menyukai sesuatu, maka kita memperoleh loba atau keserakahan. Apabila kita tidak menyukai sesuatu, kita memiliki dosa. Kemudian apabila kita tidak mengetahui apa yang terjadi, saat itu kita memiliki moha atau kegelapan batin. Dengan demikian, janganlah banyak berpikir, teruslah berada pada saat ini. Ketahui dengan jelas. Jika Anda mengetahui dengan jelas, maka pada saat itu tidak ada loba, dosa maupun moha yang timbul. Batin Anda sangatlah murni. Saat demi saat, pelan-pelan. Oleh sebab itu di sini disebut sebagai kanika samadhi atau konsentrasi sesaat. Kita sebut ini sebagai konsentrasi sesaat karena
kita terus mengumpulkan konsentrasi yang saat demi saat ini terus-menerus sepanjang hari dan selama 10 hari ini. 10 hari sangatlah singkat. Banyak orang yang berlatih bertahun-tahun. Kita hanya 10 hari. Teruslah letakkan usaha Anda. Ini merupakan tugas yang sangat mulia. Jika melakukan tugas yang sangat mulia, Anda hanya sekedar saja, maka tidak mungkin Anda bisa mencapai tujuan akhir. Anda harus meletakkan usaha sepenuhnya. Harus percaya atau yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga memiliki keyakinan diri. Tanpa adanya keyakinan diri, maka Anda juga akan sulit untuk maju. Anda harus mempercayai pengalaman Anda sendiri. Janganlah bingung atau berpikir ini mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. Kita harus bisa memastikan itu seperti ini. Kita harus melihatnya sendiri. Karena kita melihat diri kita sendiri, bukan orang lain. Melalui pengalaman kita sendiri, kita melihat dan mengetahui, kemudian kita mengerti. Jika Anda tidak bisa memastikan, maka batin Anda akan banyak keraguan-raguan. Jika Anda bisa memastikan, maka keraguan-raguan ini perlahan-lahan akan dijernihkan. Kita harus dengan jelas bisa mengetahui bagaimana batin dan jasmani ini bekerja. Di saat Anda bisa dengan jelas mengetahuinya, maka pada saat itu Anda tidak bisa menemukan di mana letaknya aku. Sang Buddha selalu mengatakan, tidak ada aku, tidak ada jiwa, dan tidak ada inti yang kekal. Sangat sulit bagi orang untuk memahaminya jika Anda tidak berada pada saat ini. Di zaman Sang Buddha juga banyak sekali para pertapa yang bisa melihat kehidupan lampau maupun kehidupan akan datang. Contohnya guru beliau Alara dan Udaka. Mereka bisa melihat masa kehidupan lampau dan kehidupan akan datang sejauh 40 kapa. Tetapi mereka tidak mampu melihat pada saat ini bagaimana batin dan jasmani ini bekerja, sehingga mereka tidak bisa mencapai pencerahan. Kemudian mereka harus terlahir di alam Brahma. Untuk menyingkat ini, saya ingin menjelaskan kembali objek utama kita pada saat meditasi duduk, yaitu gerakan perut yang bergerak, kembung dan kempis perut. Kadang-kadang apabila Anda duduk terlalu lama, maka Anda akan mendapatkan sensasi seperti rasa sakit, rasa kebas, dan sebagainya. Saat itu kita juga perlu mencatat. Ini merupakan objek kedua kita, yaitu perasaan kita. Ini termasuk ke dalam Wedana Nupassana Satipatthana. Setelah kita memperoleh rasa sakit atau rasa yang tidak nyaman, tolong jangan membenci rasa itu. Kadang-kadang kita memperoleh rasa damai, tenang, dan hening. Pada saat itu Anda mungkin akan merasa bahagia. Tolong jangan menyukainya. Seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, jika Anda menyukai, maka Anda memiliki loba. Jika Anda tidak menyukainya, maka Anda memiliki dosa. Dan apabila Anda tidak mengetahui, maka Anda memiliki moha. Loba, dosa, dan moha ini selalu bermain dengan kehidupan kita. Mereka adalah musuh kita. Tanpa pemurnian dari kekotoran batin atau kilesa, maka tidak mungkin akan mencapai pembebasan. Oleh sebab itu, Anda haruslah sangat berhati-hati terhadap ini. Kemudian yang ketiga, Anda harus berhati-hati terhadap pemikiran. Ketika Anda berpikir, maka saat itu batin tidak berada di objek. Kita ingin mempelajari bagaimana batin dan jasmani kita ini bekerja. Apabila Anda sedang berpikir tentang teman Anda dan sebagainya, maka pada saat itu Anda tidak bisa fokus pada objek. Anda harus terus-menerus berada pada saat ini dan mengamati objek. Apabila ada pemikiran yang muncul, maka Anda harus mengetahuinya. Jika Anda bisa menangkapnya, itu baik. Apabila Anda tidak bisa menangkapnya, maka Anda harus mencatat, berpikir beberapa kali. Kemudian pada saat itu
batin yang sedang berpikir ini akan menghilang. Ya, ini disebut sebagai citta nupassana satipatthana. Jadi apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengar, apapun yang Anda cium, Anda rasakan, Anda sentuh dan Anda pikirkan, Anda harus ketahui semua. Ini merupakan kehidupan kita. Seperti yang kita semua ketahui, hidup kita ini terdiri dari apapun yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita rasa, kita sentuh dan kita pikirkan. Tidak ada lagi yang lain. Anda harus terus-menerus mempelajari momen saat ini. Jangan menjadi bingung atau blur dan jangan membiarkan kemalasan dan kelambanan mengambil alih batin kita. Untuk meningkatnya, kita akan mengulang kembali sekali lagi. Objek utama kita yang pertama yaitu kembung dan kempis perut. Kemudian objek yang kedua yaitu sensasi atau pikiran atau perasaan, rasa sakit dan sebagainya. Kemudian objek yang ketiga yaitu pikiran. Di saat pikiran muncul, Anda harus langsung mengetahuinya. Kemudian yang keempat yaitu blur atau bingung. Di saat blur maka moha telah mengambil alih batin Anda. Di saat Anda memiliki kemalasan dan kelambanan maka objek menjadi tidak jelas. Pada saat itu batin Anda mengambang. Itu sia-sia saja. Ya, jadi yang keempat objek tadi harus Anda perhatikan pada saat meditasi duduk. Pada waktu meditasi berjalan maka Anda harus mengikuti gerakan kaki Anda. Di saat kaki melangkah kiri, Anda harus mengetahui kiri. Di saat kanan, Anda harus mengetahui kanan. Kadang-kadang di saat Anda mengangkat, Anda tahu angkat, dorong, turun, angkat, dorong, turun. Anda harus mengikuti semua gerakan kaki Anda. Setiap langkah, janganlah ketinggalan. Jika Anda tertinggal, Anda harus ikut kembali. Lakukanlah dengan perlahan-lahan. Semakin lambat maka semakin gampang bagi Anda untuk menangkap gerakan Anda. Anda harus bisa mengikuti objek ini, maka konsentrasi Anda akan terbangun dengan lebih gampang dan kemudian Anda bisa melihat dengan lebih jelas. Semakin jelas Anda bisa melihat objek, maka semakin tinggi pula pengertian Anda. Dan semakin dekat pula Anda untuk mencapai tujuan akhir Anda. Saya berharap penjelasan beliau cukup jelas. Kemudian selanjutnya saya akan memutar tip Yang Mulia Mahasi Sayadaw bagi para yogi supaya bisa mendengarkan instruksi secara lebih detail. Akhir kata, Sayadaw berharap semoga Anda semua mampu mengatur waktu Anda yang sangat berharga ini selama 10 hari untuk mencapai tingkatan tertentu dari pengetahuan vipassana agar supaya Anda bisa menggunakannya di sepanjang hidup Anda. Anda bisa berlatih hingga titik terakhir dari kehidupan kita, di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki samsara ini. Sadhu, sadhu, sadhu. Yeah, now we're sitting about 1.5 hours already. So you want to go to the visit washroom, we give about 10 minutes. After 10 minutes, all come back to here. We listen the Mahasi Sayadaw, the instruction, original instruction, that is about 40 minutes. So now we break for a while. 10 minutes only. Jadi Anda diberi waktu 10 menit istirahat untuk ke toilet. Setelah 10 menit mohon semua kembali berkumpul di sini untuk mendengarkan tape dari Yang Mulia Mahasi Sayadaw.